Hello everyone. Adre 2.0 কেছ কোৰ্ছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো ভিডিঅ' আসাম গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ পাৰ্ট 2। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট স্কিমটো হ'ল শিল্পী সম্বৰ্ধনা স্কিম। এইটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইল প্ৰভাইড 50,000 each as one-time grant to 2,000 artists and technicians in Assam. The financial assistance of 50,000 under Shilpi Sambardhana scheme in Assam will benefit all the artists including painters, writers, musicians, singers and other. ইয়াৰে কিছুমান এলিজিবিলিটি আছে এই স্কিমটো উপলব্ধ কৰিবলৈ মানে পাবলৈ, সেইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি চাই ল'ব। এইখিনি কৈ নাথাকোঁ আৰু। The next scheme to hold Boni scheme. The Boni scheme was launched by the government of Assam to assist the rural industries of the state. The government aims to provide special assistance for enterprises under traditional and micro sector in Assam. Boni scheme has made various benefits associated with each use, which is listed below. This scheme will help the development of industries and maintain the industrial growth generally in the backward areas of Tier 2 and Tier 3 cities. To enhance the employment opportunities that will help to find the jobs in MSME sector and also develop ease of doing business in the state. The industries will be provided with raw materials, goods and services at affordable prices. ইয়াৰো কিছুমান এলিজিবিলিটি আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে মই দি দিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। নেক্সট স্কিমটো হ'ল জ্ঞান দীপিকা স্কিম। Under Gyan Deepika Yojana, the Govt will provide admission fee waiver up to degree level, free uniform, battery operated e-bikes to girls and subsidy on education loans. Assam government will give subsidy of Rs 700 per month per students to be paid for 10 months in a year, irrespective of their economic status, on their mess bills for those students staying in the hostels of Govt or provincialized colleges and universities. এই স্কিমটো লাভ কৰিবলৈও কিছুমান এলিজিবিলিটি আছে, এইবোৰ ফুলফিল হ'ব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, মই ইয়াতে দি দিছোঁ। নেক্সট স্কিমটো হ'ল ইন্দিৰা মেৰী ইউনিভাৰ্চেল উইডো পেঞ্চন স্কিম। Under this scheme, the state government will provide one-time settlement amount of Rs 25,000 as immediate family assistance. All the women up to 45 years of age who have lost their husband can avail this lump sum amount. This widow pension scheme is going to benefit around 2.54 lakh widows. ইয়াৰো এলিজিবিলিটি দুটা আছে। এই স্কিমটো পাবলৈ হ'লে এলিজিবিলিটিকেইটা ফুলফিল হ'ব লাগিব। এটা হ'ল উইডো বিল' দি এজ অফ 45 এণ্ড ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, মানে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, 45 ইয়াৰৰ তলত হ'ব লাগিব। নেক্সট স্কিমটো হ'ল নবোৱাৰী স্কিম। Under this scheme, the government grant one-time financial assistance of 10,000 to the married women of poor families. This scheme aims to finance for the economic empowerment of women belonging to SC families, those who are living below the poverty line. এই স্কিমটো পাবলৈও কিছুমান এলিজিবিলিটি আছে, সেইবোৰ ফুলফিল হ'ব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। নেক্সট স্কিমটো হ'ল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। The primary objective of this scheme, which derives its name from the pre-independence freedom fighter Shahid Kushal Kaur, is to cater to senior citizens of the state through the grant of pension.
Senior citizen above the age of 60 will qualify for the scheme, the likes of whom will be granted sum of 250 per month through DBT facility, direct benefit transfer facility. This scheme is expected to cover 15 to 20,000 people in every constituency. এই স্কিমটো পাবলৈও হ'লেও কিছুমান এলিজিবিলিটি ফুলফিল হ'ব লাগিব। এইকেইটা মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে লৈ আনিম স্কিমৰ পাৰ্ট 3।